Hello guys, ito po yung order namin guys. Ayan, natitita nyo guys po. Ayan guys, bubutsan na po. Bubutsan na po. Yan. Kaya mamaya meron ulit guys. Meron. Lagi meron. Guys. Guys oh, natitita nyo. Ayan. Shopee. Shopee yan guys, sa Shopee. Ayan guys. Ayan. Ayan guys oh. Ang ganda. Yan. Mamaya po. Ano namin yan po. Dito sa ano namin. Lababo. Ilagay ilagay po namin sa lababo. Mamaya lang po. Ayan guys. Namiss ko po yan. Ayan. Wow. Lagi yan. Gusto ko na. Yan. Whee! Ayan guys. Picture ko guys. Pinicture. Ayan guys. Ilalagay na po. Ilalagay na po. Yan. 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 Ayan. Pagligo ko po. Na yan po. Matutuyo. Pag pumunta po ako dyan. Ayan. Ilagay ko din dito para paggising ni Papa guys, maganda na daw. Yan. And guys oh. Ayan. Ano na po yan? Connect. Check. Ayan na. Mamaya. Ayan guys. Bye-bye guys. Bye.